Okay, maupay nga aga kalabatids. First group training north. Babatngon, Seawall. Good luck sa mga naka-sidebit at naka-entry. Shoutout ngayon kita kan John Mark Roa, GC Paking, Henslope Amasqual, Kadapiaba, Ezimar Loop, Rico Jan Egos, ngan Black Hawk Probiotics para kalapati, para mga nagbre-breed. May stock na PM lakon. Ang gusto pumalit. Masirak na didi. Ada na aton mga idol. Mga taga Babatngon. Okay, 6:45 release. Inahinayla. Babatngon. First group training. The return of the comeback. Okay, good luck at mga kalapate. Shout out Sir Wilmer Ronquillo, Mighty Terloop, Kurt Kimbo, mga taga Burawin, Dulag, Tolosa, Tanawan, Tacloban, Palo, Nabal, Biliran. At mga kalapate, Habukid. May dalat didi magi. Clear na? Clear. Daw, bre daw. Pagta. Clear na ha. Okay, good luck kalapatids. Antalat mga kalapate, Good luck, happy flying. Salamat sa suporta sa PPFC. Next group training Santa Rita next week. Okay, good luck. Salamat. Bye-bye.